कौन छाड़ी के समरे समरे को हां मैं तो एंड खाइला एटा हमें एटा पार्टी पूरा हो एटा पार्टी पूरा भी नहीं एटा मोर चलो हमारा नाइट शिफ्ट है भाई बर्थडे एकटा काटो हम काटो तुम बोले जा आसो आस्ते आस्ते प्रकाश बाबू मैडम अछंदी रूम टिके देई पळेबे ना विकास नै ना मो ए अंडा के यो थवरा नॉनवेज ना कोड बोला सिपो कोंडा अंडा नो ये तो एक तो खाइबे ना अरे पबजी कोडाला समस्ते गाडो समस्ते दो कौन करथला तभी सब कोडे ए बे आइला की आउ से मार्केट जाइथला एटा बाबा कागला ये साला ये कोडाला से सोई दो मुंडी खयु ना क्या होते ये क्या बा कोन ए पिला खुआउ मोर बोलो ना बोलिया पे अछि भाई लो मोटे बोलिया पे अछि मना करनी वाई बैंड तो अंदा मुंडी बोल पबजी कोड पळेला जौन तो रही गला तम छोटू रही गला गोडा साइड साइड को प्रकाश आइडिया मुंडे मोरे बोली प्रकाश केक समस्ते गाडी दो ना दे सकता ए पबजी गाइबा पबजी बाबू पबजी हां पबजी मु खोजु पबजी टा टिके रागी जे हम ऊपर विकास रो टिके राग अछि ना रागटा रे खोजु पबजी छोटू गाइला आ के रहला हमर सिपु मोर बोली ए खाई छ मो खाई की बोली छी बोला बोली कर दे 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 मत जो बोली देला तमे तम बाडे तम बोला हो सणा भिणई प्रेम हो प्रकाश बाबू प्रकाश के दियो न प्रकाश बाबू साइड रे दूरे रो डरू तन हम किछि करिबु अरे बबलू बेलून रही गला विकास से बेलून रही जा केटा भलो टेस्ट अछि मोर को बर्थडे थला ना मो बर्थडे मो दरे को केक बोलाला बोलावा लोग ये एटा गाय खाइबा आ के खाइबो ने नाम सिंह ना समस्ते के दियो सिंहटा के खाइबे सिंहटा तमे खाइबो सिंह खाइले त खाई के खाते तू बोल के हम बोले हां तमिल हम तमिल तमिल के देखो तेरा गोबा को दियो रे आई जे एतो अटरो आई जे सिया भिणे देख आग दी भिणे की विकास रे खोइला बड़ भिणे का देख त सान गणी त मिलता हमें ने तो भाई तो मामूली भाई ए तो मामूली भाई तू धर तो फिर पछर कहबो तू तो मामूली फोन कर मते खाइबो त दे एटा रेकॉर्डिंग होची माने से ये तो कहयो मामून तो कहयो मते देई नांती तो भागटा विकास से खाई छी क्या कोई पर मते केक दे काल तो कहबो नहीं बोल कर आ जे रहला हमर पिला ना छोटू खाई छी हां खाई खाइने तो खाइने यू खाई दे आउडी ने केकटा सरिया परिस्थिति रही गलानी कार्तिक आइला ना एटा पबजी के दो पबजी कोन नाज करछ पबजी कहू मोर आइटे मो दी थोड़ा खाई किए विकास खुएजी समाज बोलो आउडी पीस रखि दे कार्तिक पई कार्तिक रहिबो कोन से रहिबो कोन काई से सिया करे सागर आसला बेला ओहो चल छाड़ी दो प्रकाश के देइछ प्रकाश एटा नाज करछ मुआ खाइबी खाइ के दो भाई 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 ए भाई शूटिंग हो भाई भाई तम खाइला सोळा कहला तम सोळा भाई रोडे भाई सोळा बाडर भाई दे खुशी रे खाइ दंदु गोळा गोळी करिबिनी भाई गटे देख देख बाबू जैसे बोलू छी दादा जण फेस ट्रैकिंग हे गला से जुआडे बोलियो ये शेयर बोलियो पकई दो ए गीत वीडियो ऐड कर तो प्रोफेसर रहला फोन बोलनी की फोन बोलियो तू बोलू तू चले से चलियो ना का फोन तो बोलला नहीं एटा तो गो हेगा एटा तमर दक्कर सिंगडा तमर हे गला थोड़ा ठाकुर रहले जा सिंगडा तमर से चले फोन बोलियो मो सिंगल जुगाड़ के बोले सेटा फोन टा बोल सिंग खाइले फोन उत्तर करबो केतरा जीव जीवन
ଆଉ କା ପାଇଁ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ 10ଟା ବେଳକୁ 10ଟା ବେଳକୁ କିଏ ରଖିବ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ନ ଅଛି ଖାଇଦିଅ ଜଗା ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ନିଅ ନା ପବଜି ସବୁ କଣ ପ୍ରକାଶ ନା ପ୍ରକାଶ ଭାଇର ବଡ ଖାଇ ବଳିବି ଖାବ ଯାଇ ସମୀର ଡରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ କାଇଁ ବଳିବି ଗୋଟେ ବଳି ଦେଇଛ ଭାଇର ମୋର ଆଉ ଚାଲ ଭାଇର ତଳର ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ମୋ ଭାଇର ମୋର ଟିକେ ଫଟୋ ଏଇଟା କହିଦେ ଭଲ ସେ ଏଇଟା କହିବି ଯୁଆଡେ ତୁ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋନ ବୁଲିବ ତାର ପୁରା ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଅ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ପଶିବ ବାହାରୁ ବାହାରିବନି କିଛି ହଁ ଏମିତି ପଶିବ ନା ରହିଗଲା ତମେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ କିଏ କାଇଁ ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ ଏ ଦେଖ ଦିଟା ସିଙ୍ଗ ତମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଆଉ ଏ ବାଲାକୁ ଆମେ ଖାଇନି ଟି ମୋ ବାବା ଖାଇକି ମିଠା ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଟି କେତେ ମିଠା ଖାଇବି ନିୟମ ବାଲା ଟିକେ ଜାଲରେ ଲଗେଇବି ଟିକେ ଭାଇରେ ମତେ କଣ ମାରିଦବ ନା କଣ ଅଛି ଜନ୍ମ ଆହୁରି ଅଛି ପୁରା ଜୀବ ଲଗେଇ ଅଣ୍ଡାଟା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ରୁପି ବାହାରିଯିବ ସବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇ କେସିର ସେଟା କଣ ବଡ ହେଇଛି ଏଟା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରମାଣ କିଛି ହବନି ଚୁଟି ସିଲ୍କି ହେଇଯିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ସାପ ଭଲ ସାପ ଅଛି ଭଲ ସାମ୍ପୁ ହଉଛି ମାରିଦବା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଇଲା ସ୍ମେଲ ଜଣା ପଡୁନି ତାର ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଯେ ଲାଗିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଗାଧେଇବ ତ ଆଉ ତା ବୋଳା ହେଲା ଏଇଥିରେ କଥା ଧୋଇ ହେଇକି ଯିବ ଗଞ୍ଜିଟା ସାର୍ଟଟା ଓହ୍ଲେଇବ ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲ ଯିବେ ଫଟୋ ଆଉ 3-4ଟା ଉଠାବି କାସିର ଏଇ ପୋଜିସନରେ ବବୁଲୁ ହଁ ଧରେ ଫୋନ ଏରେ ଫଟୋ ଉଠା ଫୋନ ଏଠି ଧର ମୋର ହାତ ଇଏ ହେଇଗଲେ କଣ ସେ ତଳେ ତ ଧରିବ ଆଉ ତୁ କଣ ମୁଁ ଏଟା ଧରୁନ ଏଟା ପଡ଼ିବୁ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଭାସି ପଳେଇବି ନା ସେ ଆମେ ବୁଢା ହେଇଗଲୁ ଆମ ମୁହଁରେ ବୋଳା ହଉଛି ଏମିତି କାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଏମିତି କେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ବବୁଲୁ ଧର ସେ ମଣିଷର ଫଟୋଟା ଉଠାଇବା ଆଗେ ଧର ଏଟା ବବୁଲୁ ଫୋନ କର ବନ୍ଦ କରିଦେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ତ